Money bouquet worth 1.5. Ano ni Kuya Sarge? Day, cara kupti, day. Kupti. Kabayad yun. Kupti, tup. Kupting bata, tup. Kupti. Malipayong 77 nga adlaw na tawhan. Mahal na mong inahan. Sa imong special na adlaw, gusto na mo ipadayag ang among dako ang gugma o pasalamat kanino. Sa 77 katuig nga imong nakita na mo ang imong puso, paalam, ug gugma nga walay kapares. Ikaw ang haligi sa atong pamilya, ang nagpaghugpong ka namo sa tanang panahon. Daghang salamat sa tanang sakripisyo, sa tanang paghago, o sa walay tuas na paggugma ka namo. Walay tulong nga makapahayag sa among pagpasalamat sa imong gugma nga walay kinutuban. Karong adlaw, hinaot nga mabatid nimo ang among gugma o pagmahal. Hinaot nga hatagan pa sa Ginoo ug dugang pangkusog, maayong panglawas ug daghang kapugigan nga puno sa kalipay. Ikaw ang among inspirasyon ug padayon namin ipadangatan nimo ang among pag-ampo ug suporta. Malipayong adlaw na tawhan ma. Dili mahukad ang among gugma ug pagpasalamat kanimo. Amping kanunay ug hinaot na malingaw ka sa imong espesyal nga adlaw. Gugma ug paghigugma gikan sa imong pamilya. Buboy. Uy! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Wish, then blow your candle na. Kupti lagi. Okay, asa ba yung message ni Buboy? Sa imong mga anak. Salamat ninyo tanan. Mara? Sige, kamu basing ganaman message ko ni nanay. Kan imo Happy mga birthday, friendship. Nay! Mayon tag mag-ayon ng lawas ka nun, Nay. Abot of 100 years. Ay. Yeah! Mara? Happy prayer! Okay. Happy! Sige, picture na natin nanay. Dali, posing nanay.